Ini adalah suatu kisah pasukan harimau melawan pasukan King Kong. Namun ada juga pasukan elang. Dan pasukan elang ini ternyata ada pasukan harimau yang sangat, wah, ada pasukan singa, wah, ada pasukan kelinci, wah, ada pasukan macan tutul. Wah, ini sangat hebat. Pertempuran kali ini ada juga pasukan kerbau dan juga pasukan monyet. Dan, wah, sangat banyak sekali. Ini pasukan kerbau memegang senjata yang hebat, dan pasukan harimau dan juga pasukan singa. Wow, pasukan kucing gak kalah hebat, dan ada pasukan macan tutul.